बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मेरे सामने एक वीडियो आई जो वीडियो देख के मैं इंतहाई हैरान हुआ। ईरान के हवाले से मुझे कोई ज़्यादा मालूमात और जानकारी नहीं थी, और बहुत सारे लोग अहले तशय्यो के हवाले से यानी सवालात करते हैं। अच्छा, अहले तशय्यो के हवाले से कई सारी हमने किताबें पढ़ी हुई हैं, चूँकि तो ज़ाहिर है उनके बारे में, उनके जो मोटे मोटे अकायद और नज़रियात हैं उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इल्म है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमने एक वीडियो हमारे सामने आई और वो हम देख के हैरान हुए। आप भी वो वीडियो देखें। एक सफ़ीर है, ओमान का सफ़ीर है, जो दो बार ईरान के अंदर, ओमान का सफ़ीर जो दो बार ईरान के अंदर तैनात रहा, तो उससे कुछ सवालात हुए ईरान के बारे में। तो आप वो ज़रा सुने और सुनने के बाद अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट के अंदर फरमा दें। هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟ لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي. حتى الآن لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني؟ ثم نحن لا نعرف الفارسية ولهذا نصلي مع بعض. ومع هذا هم طلبوا إغلاق هذا المكان، طلبوا إغلاق موقف السيارات الكراج في الملحقية السعودية، طلبوا إغلاقه كمصلى تصلون فيه. طلبوا إغلاقه. كان جاء مبعوثا من رفسنجاني، شخص يعمل في الإعلام اسمه محمد صادق الحسيني، وكنا في حفل للسفراء فكلم السفير السعودي وقال يجب أن تغلقوا هذا المكان، هكذا هي رغبة الدولة الإيرانية ورفسنجاني تحديدا. كان الكلام مع الملحقية أو السفارة السعودية مع مباشرة؟ مع السفير السعودي، نعم. فهو استهجن وكلنا استهجنا ذلك، أنه هذا مكان ليس له أي شيء، يعني لا يدعى للإيرانيين أن يأتوا يصلوا فيه يعني. فلماذا مع